Soalan 2018-2019 diberi kepada kamu A. Sample of 0.214 gram of unknown monoprotic weak acid. So highlight dekat situ weak acid. Was dissolved in 25 ml of water and titrate with 0.1 molar NaOH. The acid required 27.4 ml of the base to reach equivalent point. So soalan pertama, determine the molarity of the acid. Okay, so since dia bagi tahu equivalent point, ingat equivalent point. So at equivalent point, formula yang kita akan guna adalah MA VA over MB VB. So kita tengoklah ratio dia. So saya buat siap-siap equation dia sebab dia kata monoprotic. So bila monoprotic maksud 1 mole 1 mole ratio. So HA plus dengan NaOH dapatlah water dengan salt. So molarity, stoichiometry 1 nisbah 1, masukkan sahaja. MA kita tak tahu. Okay, tinggalkan. VA kita diberi kepada kamu dissolve in 25 ml. So 25 lah. And then MB kita adalah 0.1. VB kita, dia kata perlukan 27.4 ml. So, ratio 1:1. Selesaikan, kita akan dapatlah MA kita iaitu molarity of HA sama dengan 0.11 molar. Okey. So, siap. Ataupun kalau kamu nak guna pakai yang kira molarity, mol dahulu pun boleh, tak ada masalah. So, contohlah. Saya buat macam ni. So, since dia adalah ratio 1:1, maksudnya number mole HA akan sama sajalah dengan number mole of NaOH. So, diberi maklumat kepada kamu, molarity NaOH 0.1. Volume 27.4. Bahagilah dengan 1000. MV over 1000. Okay, so dapatlah 0.274 darab 10 kuasa negatif 3 mol. So itulah mol untuk NaOH, itu juga mol untuk asid. Soalan minta molarity. So bila soalan minta molarity, so molarity untuk HA sama dengan mol 2.74 darab 10 kuasa negatif 3 bahagilah dengan volume. So volume kamu tadi 25 ml. So 25 bahagi dengan 1000. Jawapan dia akan tetap sama 0.11 molar. Okey, so itu untuk yang pertama. Ada dua jalan kira, mana-mana pun betul. Selalunya kita guna yang ni lah. And then calculate the pH of the solution if 40 ml NaOH added to the acid solution. So, keluar balik equation yang tadi. Sekarang ni, kita perlu cari siapa yang lebih, siapa yang kurang. Sebab, dia bagi tahu perlukan 27.4 je. Tapi sekarang kita guna 40. Maksudnya, sebenarnya base kita lah yang lebih. So, kita nak kira berapa banyak base yang lebih. Kita kira mol. Okey, mol tadi HA kita dah kira. Dalam 25 ml acid tadi ni. So, ICF. Initial change final. So, HA 2.74 darab 10 kuasa negatif 3 mol. NaOH, since kita pakai volume baru 40 ml. So, molarity 0.1. Volume 40 bahagi 1000. So, kita dapat dia punya mol dia adalah 4 darab 10 kuasa negatif 3 mol. So, ini water tak ada apa-apa lah. Ini A ni tak wujud lagi. Kosong. Lepas tu change kita akan tengok siapa yang lebih kecil. So, ini lebih kecil. So, kita tolak lah. Tolak 2.74 darab 10 kuasa negatif 3. Ini pun tolak 2.74 darab 10 kuasa negatif 3. Ini tambah 2.74 darab 10 kuasa negatif 3. So, dan final, ini semua nama mol. Silap ni. Okay, nombor mol. Tulis siap-siap. Ni kosong. Asid kita habis. Base kita masih ada. Berapa banyak? Kita ada 1.26 darab 10 kuasa negatif 3 mol. Dan ini tekanlah
2.74 darat 10 kuasa negatif 3. So, since yang tinggal adalah base dengan salt. Maksudnya, salt ini tak berguna sangat lah. Kita punya pH akan ditentukan oleh base sahaja. So, ini adalah strong base. So, pH kita conquered by strong base. Dia tak jadi buffer. Okay, ini kosong. Ini ada. So, bukan buffer. Dia adalah basic solution sekarang ni. So, kita carilah final concentration untuk NaOH sahaja. 1.26 darat 10 kuasa negatif 3 bahagi dengan total volume. Ingat HA tadi kita masuk 25 ml. Ini 40 ml. Total kita akan dapat 65 ml. Kita convert dalam liter. Kita akan dapat molarity 0.019 molar. Okay, so macam yang kita tahu NaOH 0.019 molar akan produce 0.019 molar juga OH minus. So masukkan terus dalam POH. Negative log concentration of OH minus. So substitute lah value. Apa? Negative log 0.019 dan kamu akan dapat POH kamu adalah 1.72. So, pH 14 tolak dengan 1.72. Kita dapat 12.28. Okey, siaplah pH kita. Soalan minta pH. And then yang ketiga, explain qualitatively pH of the solution at the equivalent point. So, diminta explain qualitative. Maksudnya kita kena explain pakai ayat, bukan pengiraan. Kalau kuantitatif, barulah pengiraan. Okay. So, qualitatively, terus keluarkan ayat. At equivalent point, solution itu akan ada salt. Salt kita apa? Salt kita adalah NaA dan juga water H2O. Okay. Since kita punya titration kita between weak acid dengan strong base, salt kita akan dissociate dalam water. So, in water, salt will dissociate dan dissociation dia NaA dalam aqueous. So, plus lah dengan water. Tak apa, tak plus pun tak apa. So, dissociate direct, kita akan dapat Na plus aqueous plus dengan A minus aqueous. So, itu dissociation of the salt. Kemudian, Na datang daripada strong base. A datang daripada weak acid. So, bila dia datang daripada weak acid, dia akan buat hydrolysis. So, A minus will undergo hydrolysis. Na plus takkan buat hydrolysis sebab dia datang daripada strong. So, undergo hydrolysis, kita buatlah equation. A minus aqueous plus dengan H2O, liquid, equilibrium to form HA, aqueous, plus dengan OH minus aqueous. So, A minus akan ambil H plus daripada H2O. Dapatlah HA. So, yang tinggal dekat sini OH minus sahaja. So, kesimpulan kita, since OH minus is produced, the salt is basic salt. Dapat OH minus, salt itu basic. Kalau dapat H plus, salt itu adalah acidic. Dan soalan tanya pasal pH. Qualitatively, the pH. Since dia adalah basic salt, pH kita akan jadi more than 7 at equivalent point. Okay, so itu je lah. Qualitatively. Okay, sambung soalan. Soalan B, soalan pasal KSP. Okay, so bila KSP ni macam biasalah. Inilah yang pertama kita nak buat equation. So, magnesium arsenate Mg3, ASO4 to use as and it is toxic to human. Calculate the solubility of Mg3ASO42 in water at 25 degrees Celsius given to you KSP. So, soalan minta solubility sahaja. Buat dahulu equation Mg3ASO42 solid, equilibrium to form 3Mg 2 plus aqueous plus dengan 2ASO4 3 minus aqueous. Okey, saya tutuplah. Okey, so dah kita let SS
solubility. So, kita letaklah apa-apa huruf pun. Kamu nak letak S pun boleh, kamu nak letak X pun boleh, Y, Z pun boleh, tak ada masalah. Since saya nak bagi tahu dia adalah solubility, saya letaklah S. Okay, so solid tak ada apa-apa. Ini akan jadi 3S, ini akan jadi 2S. Ikut stoichiometry. Kemudian KSP equal to concentration of Mg 2 plus power of 3 times dengan concentration of AS, apa ni? AS O4 power of 3 minus power of 2. Okay, tulis betul-betul. Jangan huduh macam ni. So, substitute value given to you 2.2 times 10 power of negative 20 equal to ini 3S cube 2S squared. Okay, substitute value S kamu akan dapat berapa? 4.59 darab 10 kuasa negatif 5. Okay, so unit molar lah. Okay, so soalan minta solubility kita dah bagi tahu lah. S itu adalah solubility. Cukup lah. Okay, siap.